Jadi di sini kami akan membuat video dan di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. My name is Dwi Luthiaska Maharani. My name is Ariska Alvinda. Jadi judul kami di sini adalah Offering Help in the Dry Gastro. Welcome, how may I help you? I would like to I bring this